बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची में दहशत गर्दी के लिए 5 अलहदगी पसंद तंजीमों का गठजोड़ सामने आया है, जिनमें से 4 का ताल्लुक बलोचिस्तान और 1 का सिंध से है। पुलिस का थाना जाती इंटेलिजेंस निज़ाम गैर फ़ाल होने से दहशत गर्द गिरोहों की बी कैटेगरी की टोलियां ये कार्रवाइयां कर रही है। अहम इदारों पर मुश्तमिल इंट्रा टास्क फोर्स का इंटेलिजेंस सेटअप फ़ाल कर दिया गया है। खारा दर बम धमाके में SRA के मुलविस होने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि भारतीय खुफिया तंजीम रॉ और CIA भारी फंडिंग के साथ पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के बीज बो रही है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी दहशत गर्दी के दीगर वाकयात हो सकते हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इक्तसादी हब कराची में दहशत गर्दी के लिए सिंध और बलोचिस्तान की 5 अलहदगी पसंद तंजीमों का गठजोड़ सरगर्म है और ये बी कैटेगरी की टोलियां हैं जो अपनी कामयाब वारदातें कर रही हैं। 20 दिनों में दहशत गर्दी की 3 बड़ी वारदातों में 6 अफराद जाँ बहक और 33 से ज्यादा जख्मी हुए, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और हसास इदारों पर मुश्तमिल इंट्रा टास्क फोर्स के इंटेलिजेंस सेटअप को फ़ाल किया गया है। तीनों बम धमाकों में बलोचिस्तान की 4 और सिंध की 1 कालादम तंजीम का गठजोड़ सामने आने के बाद इस तरह की मजीद वारदातों के इम्कान पर शहर के तमाम हसास मकामात और पुरहुजूम जगहों के लिए स्पेशल सर्विलेंस एंड विजिलेंस टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि तहकीकाती इदारों ने खारा दर बम धमाके में SRA यानी सिंध रेवोल्यूशन आर्मी के मुलविस होने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नाज़रीन कराम, वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक इस वक्त सिंध और बलोचिस्तान में 15 कालादम अलहदगी पसंद तंजीमें सरगर्म हैं, जिनमें बलोचिस्तान की 11 और सिंध की 4 कालादम तंजीमें शामिल हैं। बलोचिस्तान की सबसे बड़ी अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अप्रैल 2006 में पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 5 दीगर अस्करी तंजीमों पर 8 अप्रैल 2010 को पाबंदी आयद की गई, जिनमें बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलोचिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट और बलोचिस्तान मुसल्ला दिफा तंजीम शामिल थीं। अगस्त 2012 और मार्च 2013 में बलोचिस्तान बुनियाद परस्त आर्मी, बलोचिस्तान वाजा लिबरेशन, यूनाइटेड बलोच आर्मी और बलोचिस्तान नेशनल लिबरेशन आर्मी जैसी मुसल्ला तंजीमों पर भी पाबंदी आयद की गई। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में फ़ाल तलबा तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को अफरादी कुव्वत फराहम करने के इल्जामात के सबब कलअदम करार दे दी गई। इसी तरह तलबा तंजीम के 2 साबिक चेयरमैन अल्लाह नजर बलोच और बशीर जेब बलोच लिबरेशन फ्रंट और BLA के एक धड़े की क़ियादत कर रहे हैं। जुलाई 2019 में बलोचिस्तान की 4 अलहदगी पसंद तंजीमों के तहत बलोच राजी अजोई सिंगर ब्रास को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया। इसी तंजीम ब्रास के मजीद ब्रिगेड की जानिब से 26 अप्रैल को जामिया कराची के कन्फ्यूशियस सेंटर के गेट पर खुदकुश हमले में 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। मज़कूरा हमला यूनिवर्सिटी में MPhil की तालिबा और 2 बच्चों की मां शाजी बलोच उर्फ बर्मिश से करवाया गया, जिसे उसके शौहर की मुआवनत हासिल रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से खातून के शौहर की तलाश जारी है। नाज़रीन कराम, सिंध की कालादम अलहदगी पसंद तंजीमों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने की बिना पर वफाकी वजारत दाखिला ने मार्च 2013 में सिंधी कौम परस्त जमात GA सिंध मुत्तहिदा महाज पर पाबंदी आयद की, जिसके सरबराह शफी बरफत थे। इसके 7 बरस बाद हुकूमत ने सिंधो देश लिबरेशन आर्मी और सिंधो देश रेवोल्यूशनरी आर्मी GA सिंध कौमी महाज के RCR ग्रुप पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर पाबंदी आयद की।
جبکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ کے ذرائع کے مطابق سندھ کی کالعدم تنظیم سندھ ریولوشنری آرمی نے بلوچستان کی 4 علیحدگی پسند تنظیموں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈز کے مشترکہ پلیٹ فارم براس کے اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ان چاروں تنظیموں کے ماسٹر مائنڈ برہم داغ بگٹی اور ہربیار مری ہیں جو اس وقت یورپ میں ہیں۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد پاکستان میں چینی مفادات کو نشانہ بنانا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں براس کے دہشت گرد فدائی گروپ مجید بریگیڈ کی جانب سے خودکش حملے کے بعد اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اب سندھ ریولوشنری آرمی میدان میں آ گئی ہے، تاہم پرہجوم اور سافٹ ٹارگٹ کو ہدف بنا کر عالمی سطح پر خبریں بنوائی جا سکیں۔ اس گروپ کو کمانڈر بشیر زیب کی سرپرستی حاصل ہے، جبکہ سندھ ریولوشنری آرمی کے دہشت گردوں کو ہدف اور بارود اصغر شاہ عرف سجاد شاہ دے رہا ہے۔ اصغر شاہ عرف سجاد شاہ اس وقت بلوچ گروپ کے کمانڈر زیب سے رابطے میں ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب تحقیقاتی اداروں نے کھارا در بم دھماکے میں SRA یعنی سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ملوث ہونے کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ گزشتہ دنوں صدر میں ہونے والے بم دھماکے میں بھی SRA کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ دونوں دھماکوں کے حوالے سے SRA نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم تحقیقاتی ادارے اس تنظیم پر فوکس کیے ہوئے ہیں، جبکہ کراچی میں ہائی الرٹ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ کالعدم علیحدگی پسند تنظیموں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک دشمن علیحدگی پسند تنظیموں نے الگ الگ ٹاسک پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے چائنیز کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس کا مجید بریگیڈ خصوصی طور پر سرگرم ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کو ٹاسک سیکیورٹی اداروں کی تنصیبات، گاڑیوں اور اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنے کا ملا ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ساتھ ساتھ بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گرد بھی شامل ہیں، جبکہ SRA کے زیر انتظام چلنے والی سندھ کی علیحدگی پسند تنظیم کو ریلوے ٹریکس، بجلی کی ہائی ٹینشن لائنوں کے پول بلاسٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ لاڑکانہ میں بجلی کے ہائی ٹینشن لائنوں کے پول تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، جن کا تعلق سندھو دیش لبریشن آرمی اور سندھ دیش لبریشن فرنٹ سے ہے، اور یہ اس میں کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سندھ کے اندر 2 ماہ کے دوران درجن سے زائد جگہوں پر ریلوے ٹریکس پر انہوں نے دھماکے کیے ہیں اور کئی جگہوں پر یہ موقع پر گرفتار ہو چکے ہیں۔ چوتھی جانب SRA کا حصہ متحدہ لندن فرقہ وارانہ دہشت گردی کی کارروائی کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی اور بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی کا ایک اور گروپ اسپیشل ٹیکنیکل اینڈ آپریشنل اسکواڈ سیکیورٹی اداروں پر حملے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں 1 ماہ کے دوران 3 دہشت گردی کی کارروائیاں ہو چکی ہیں، جبکہ SRA کے زیر انتظام کالعدم علیحدگی پسند تنظیموں کے حوالے سے بڑے آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔